La deuxième partie, c'est écrire le code MATLAB. Pour écrire le code MATLAB, vous pouvez utiliser le lien attaché à la série. في هذا الجزء الثاني راح نحلو l'exercice الأول، ولكن راح نكتبو الكود تاعو. تقدروا تستعملوا الرابط اللي خليته لكم في لا série في الأول. Comme vous voyez, pour le code MATLAB, j'ai fait une capture écran. Les phrases en vert sont des commentaires pour bien comprendre le code. On commence par CLC, c'est la fonction Clear All. Après, on doit introduire la valeur de A et de B en utilisant la fonction Input, qui est une fonction prédéfinie dans MATLAB, qu'on a vu ça déjà en S1. Après, on va utiliser le if. Bien sûr, on va comparer la valeur de A et la valeur de B et voir quelle valeur est la plus grande. Si le A est plus grand que B, alors on va utiliser le 10 pour l'affichage sur l'écran. A est plus grande que B. Et bien sûr, on a écrire 10A pour afficher la valeur de A. Le L, c'est le cas contraire où le B est plus grand que A. C'est la même chose. On a utilisé le 10 pour l'affichage sur l'écran. B est plus grand que A. Et 10 B pour afficher la valeur de B. Le N, c'est pour clôturer la condition if. هنا كما قاعدين نشوف كي درنا المقارنة بين العددين A و B. شوفوا شكون هو اللي كبير باستعمال أداة الشرطية كما قلنا بكري في الألغوريثم. ولكن لهنا قاعدين نستعملوا الكلمات المفتاحية تاع الماتلاب. الجيسب نستعملوها به ديرنا مخرجات، وعملنا المخرجات حطينا الأ. الال سي في الحالة العكسية وين يكون البي أكبر من الأ، عملنا المخرجات، عملنا مخرج في الشاشة باللي البي أكبر من الأ. Pour plus d'informations sur ces instructions MATLAB, vous pouvez les consulter sur la plateforme Moodle où j'ai mis le support TP. Juste une remarque, on peut écrire et réécrire ce code avec plusieurs façons. تقدروا تشوفوا زيدوا تشوفوا لي موكلي هادو كلمات مفتاحية تاع الماتلاب في السبور تي بي اللي حطيته في الموديل. والأهم انه هذه طريقة من الطرق اللي نقدر نكتبوا بها الكود هذا، لانه نقدر نكتبوه بعدة طرق. يعني نستعملوا كلمات مفتاحية اخرى، ممكن تجربوا تستعملوا الكلمات المفتاحية اللي عندكم في السبور. On peut pas parler de code sans l'exécution. Dans cette partie, on a fait une petite exécution, un exemple illustratif pour voir l'efficacité de l'algorithme. هنا قمنا فقط بتجربة الكود اللي كتبناه وشفنا النتائج اللي خرج لنا كما هي موضحة في الشاشة. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser le lien pour faire une exécution en ligne. وتقدروا تعملوا الاكزيكيوشن هذه على الخط باستعمال الرابط اللي خليته لكم في لا سيري.